सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे रफ़ा पर इसराइली कब्जे से मिस्र नाराज़, बताया कौमी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू उबैदा का ऐलान, जंग को आखिरी मंजिल तक ले जाने का किया दावा। महमूद अब्बास ने हमास से किया मुतालबा, कहा होस्टेजेस को करो आज़ाद, हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी को सौंपो। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बड़ी वार्निंग, कहा अब नेतन्याहू को हमारे साइंटिस्ट दिखाएंगे असली ताकत। शहीद हुए साइंसदानों के बारे में अराक़ची ने खोला हैरान कर देने वाला राज। और सीरिया के स्वेदा में कबाइल और मिलिशिया में झड़प, 37 हलाक, सैकड़ों लोग बेघर। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि वो गजा में जंगबंदी की बातचीत को लेकर पुरुम्मीद हैं। इतवार रात को दिए गए एक बयान में विटकॉफ ने कहा कि हम हालात को बारीकी से देख रहे हैं, परख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बातचीत किसी नतीजे तक पहुंच ही जाएगी। अब उनकी मुलाकात कतर के ओहदेदारों से होने जा रही है, जहां हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। क्या अमेरिका और जो बाकी मुल्क हैं वाकई सीज़ फायर चाह रहे हैं? क्या अमेरिका वाकई सीज़ फायर कराना चाहता है, या ये भी एक सियासी शगुफ़ा है? फैसला जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि फिर वही कह रहे हैं, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते गजा में सीज़ फायर हो जाएगा। फांस अटका रखी है बेंजामिन नेतन्याहू ने, एक ज़िद, और उसकी वजह से सब कुछ लटक रहा है और कत्लेआम जारी है। आज भी दर्जनों लोग रफ़ा में और पूरे गजा में शहीद हो चुके हैं, शहर से लेकर। खैर बढ़ते हैं आगे। रफ़ा में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी पर मिस्र यानी कि इजिप्ट ने सख्त एतराज़ जताया। रफ़ा का इलाका मिस्र की सरहद के करीब है। मिस्र ने इसे कौमी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बता डाला है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। गजा में जंगबंदी की कोशिशों के बीच मिस्र ने इसराइल के उस प्लान को ठुकरा दिया है जिसमें रफ़ा में इसराइली फ़ौज के रुके रहने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था रफ़ा से जी बाहर नहीं जाएगी। मिस्री हुक्काम ने साफ कहा है कि हज़ारों फ़लस्तीनियों को मिस्र की सरहद के करीब बनाए जा रहे कैंपों में ज़बरदस्ती भेजना हमारी कौमी सिक्योरिटी के लिए सीधा ख़तरा है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कल ऐलान किया था कि 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा की तबाहशुदा ज़मीनों पर बनाए जा रहे कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाएगा। 6 लाख फ़लस्तीनियों को, यानी यूँ समझ लिए 1/4 आबादी पूरी गजा पट्टी की। इधर मिस्र, कतर और अमेरिका तीनों इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर की कोशिशों में लगे हैं, मगर इसराइल का रफ़ा में कब्ज़ा जारी रखने का इरादा ये बताता है कि वो सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है बातचीत के इस मरहले में। मिस्र का साफ पैगाम है, रफ़ा हमारा बैकयार्ड है और वहाँ जबरन आबादी भरना बर्दाश्त नहीं होगा। यानी एक तरह से मिस्र ने इसराइल के मंसूबे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि नेतन्याहू का प्लान ये भी हो सकता है कि रफ़ा में पहले सारे गज़ा की आबादी को ठूस दिया जाए, 20 लाख 22 लाख लोगों को, फिर हल्के हल्के उन्हें मिस्र की तरफ खदेड़ दिया जाए। इसीलिए मिस्री हुक्काम कह रहे हैं कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब बात अबू उबैदा के लंबे बयान की। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान, स्पोक्सपर्सन और कमांडर अबू उबैदा ने अपने जनरल कमांडर रहे मोहम्मद दईफ की पहली बरसी पर एक बयान जारी किया है। ये बयान अबू उबैदा का है, जिसे मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में सुनाने जा रहा हूँ। अबू उबैदा ने कहा कि कमांडर दईफ की राह पर चलने वाले उनके साथी, बच्चे और पूरी दुनिया में मौजूद हिमायती आज भी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और दुश्मन को स्ट्रेटजिक नुकसान पहुँचा रहे हैं। उबैदा ने कहा कि दईफ और उनके साथियों ने अपने लहू से फ़लस्तीन की आखिरी आज़ादी का बाब लिख दिया है। अब जालिमों को इस ज़मीन पर कभी सुकून नसीब नहीं होगा। अबू उबैदा ने अल-अक़सा फ्लड ऑपरेशन को दईफ की सबसे बड़ी कामयाबी बताया और लिखा कि इस ऑपरेशन ने इसराइल की दहशत की पॉलिसी को तोड़ दिया, पूरी उम्मत को फिर से फ़लस्तीन के लिए एकजुट किया और फ़लस्तीनी मुद्दे को दोबारा दुनिया के सामने मजबूती से रखा। ये सब अबू उबैदा कह रहे हैं। अबू उबैदा ने आगे कहा कि दहाइयों की जद्दोजहद, कुर्बानी, हिकमत और लीडरशिप आखिरकार शहादत में जाकर मुकम्मल हुई और दईफ अब उन शहीदों की कतार में हैं जिनका लहू फ़लस्तीन की मिट्टी को पाक करता रहेगा। अबू उबैदा ने ऐलान किया कि हम रुके नहीं हैं और रुकेंगे भी नहीं। ये लड़ाई अब आखिरी मुकाम तक जाएगी। दोस्तों,
ابو عبیدہ کا یہ بیان بتاتا ہے کہ غزہ کی جنگ اگر چلتی رہی تو یہ ابھی اور لمبی چلے گی اور حماس کا آرمڈ ونگ آگے بھی IDF سے مضبوطی سے مقابلہ کرتے رہنے کے لیے تیار ہے۔ محمود عباس نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام اسرائیلی ہوسٹیجز کو آزاد کر کے اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کو سونپ دو۔ فلسطینی اتھارٹی یعنی PA کے صدر محمود عباس نے کہا کہ حماس کو تمام اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کر دینا چاہیے اور ہتھیار PA کے حوالے کر دینے چاہیے، کیونکہ غزہ پر جنگ ختم ہونے کے بعد حماس کی حکومت نہیں چلے گی۔ یہ بات عباس نے عمان میں جارڈن میں برٹین کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات میں کہی، جیسے کہ PA کی سرکاری ایجنسی وافا نے رپورٹ کیا۔ ٹونی بلیئر بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کا نام غزہ میں لوگوں کو بے دخلی سے جڑے ایک پلان سے بھی جڑ رہا ہے، اس کو لے کر ایک الگ سٹوری بنانی پڑے گی۔ خیر، عباس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہو، غزہ میں فوراً سیز فائر نافذ ہو اور انسانی مدد کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ انہوں نے یہ پھر سے کہا کہ غزہ کی ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی کو دی جائے، جو اب تک اسرائیل اور حماس دونوں ہی رد کرتے آئے ہیں، یعنی نہ حماس اس کے لیے راضی ہے نہ اسرائیل اس کے لیے راضی ہے، لیکن محمود عباس بار بار غزہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے رہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں۔ خیر، بڑھتے آگے، ایرانی وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، کہا ہے کہ اب ہمارے سائنٹسٹ دکھائیں گے نتن یاہو کو اپنی اصلی طاقت۔ ایرانی فارن منسٹر عباس اراغچی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے تازہ بیان پر کرارا جواب دیا ہے۔ عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا، غزہ میں 2 سال پہلے نتن یاہو نے فتح کا دعویٰ کیا تھا، نتیجہ جنگ کا دلدل، وار کرائم کا انٹرنیشنل وارنٹ اور حماس کے 2 لاکھ نئے جنگی مجاہد۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں نتن یاہو نے سوچا کہ وہ ہمارے 40 سال کے پرامن نیوکلیئر سفر کو مٹا سکتا ہے، لیکن جن سائنسدانوں کو اس نے مروایا ان میں سے ہر ایک نے 100 سے زیادہ قابل شاگرد تیار کر دیے تھے۔ اب وہی سائنسدان نتن یاہو کو، اب وہی سائنٹسٹ نتن یاہو کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وارننگ ہے۔ عباس اراغچی نے آگے لکھا کہ جب ہماری میزائلوں نے اسرائیل کی سیکرٹ ملٹری سائٹس کو تباہ کیا تو نتن یاہو اپنے ڈیڈی کے پاس، یہ لکھا ہے ڈیڈی کے پاس، اپنے ڈیڈی کے پاس یعنی امریکہ بھاگ گیا، اور اب امریکہ کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایران سے کیا کہے اور کیا نہیں۔ اور آخر میں اراغچی نے طنز کستے ہوئے کہا، بات یہ نہیں ہے کہ ایران کسی وار کرمنل کی بات مانے گا، سوال یہ ہے کہ نتن یاہو آخر پی کیا رہا ہے۔ واٹ نتن یاہو از اسموکنگ، مطلب بات یہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سستے نشے کی ہو رہی ہو۔ عباس اراغچی کا یہ بیان صاف کرتا ہے کہ ایران اب صرف زبانی جواب نہیں دے گا، میدان میں کچھ کر کے بھی دکھائے گا، اور وہ بھی بہت جلد۔ بات سیریا کے سویدا علاقے میں زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں، 37 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ لڑائیاں اتنی بڑی تھیں، سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے افراتفری کا ماحول ہے۔ جنوبی سیریا کے سویدا صوبے میں شدید جھڑپوں میں کم سے کم 37 لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ سینکڑوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ گئے، بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ جھڑپیں ڈروز کمیونٹی، ڈروز ملیشیا جو اسرائیل کے قریب مانی جاتی ہے، اور بدو قبائل کے درمیان ہوئیں، جو 2 علاقوں سے شروع ہو کر تیزی سے بہت بڑے علاقے میں پھیل گئیں۔ یہ جھڑپیں UK بیس سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق سیریا کی وزارت دفاع نے یعنی کہ ڈیفنس منسٹری نے علاقے میں بھاری فوجی نفری بھیج دی ہے، فوج تعینات کر دی ہے۔ لڑائی کے بعد خالخالہ قصبے میں لوگ جان بچا کر اب سویدا شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ڈر ہے کہ لڑائی اب شہری علاقوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سویدا کی سب سے بڑی ڈروز تحریک رجال الکرامہ نے سیدھے حکومت کو الزام دیا ہے کہ علاقے کی سیکیورٹی کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے۔ علاقے میں حالات بے حد نازک بنے ہوئے ہیں اور جنگ شہری آبادی تک پھیلنے کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اچھا، ایک خبر یہ کل رات آئی تھی کہ سیریا کی حکومت نے یا ان کی فوج نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اریسٹ کیا ہے جو حزب اللہ کا آپریٹو ہے، اور یہ سیریا میں ٹیرر اٹیکس جو ہے وہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اس کے پلان کو ہم نے فیل کر دیا، وقت رہتے اس کو دھر دبوچا۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی ہے۔ دوسری لبنان کے المیادین نے خبر دی ہے کہ لبنان کی آرمی نے 10 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جن پر ٹیررزم کا شک تھا، جن پر شک تھا کہ وہ دہشت گردی پھیلا سکتے ہیں۔ ان 10 لوگوں میں کئی نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، ان میں لیبنیز بھی ہیں، لیبنانی بھی ہیں، خود سیرین بھی ہیں اور جارڈینین بھی ہیں۔ مطلب ادھر سیریا والے لیبنانیوں کو اریسٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کے الزام میں،
और इधर लेबनान की हुकूमत, उनकी फ़ोर्स ने 10 लोगों को गिरफ़्तार किया है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, जिसमें सीरियन भी हैं, जॉर्डेनियन भी हैं और लेबनीज़ भी हैं। तो ये धरपकड़ चल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि गज़ा के लिए एक नहीं, अरे इनके अपने मसाइल बहुत हैं। इनकी सरहदें मिली हुई हैं, जिनकी सरहदें मिलती हैं उनके कभी खुद के मसाइल ठंडे नहीं होते कि वो किसी और के लिए बोलें। कभी सोच कर देखिएगा, कभी सोच कर देखिएगा। हमारे पड़ोस में दुनिया की वाहिद इस्लामी हुकूमत है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, वो चले गए गज़ा के लिए। कितने लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पाकिस्तान आर्मी के लिए वो अपना वो तारीफ़ लिखते हैं, वो आके यहाँ पर कमेंट पे, लेकिन क्यों लिखते हैं मुझे पता नहीं। उनकी तो बात भी नहीं हो रही उस आर्मी की। तो सबके अपने अपने मसाइल हैं, वो अमनों में अटके हुए हैं। कौन गज़ा के लिए जा रहा है, ये हो रहा है सब कहीं। IDF ने फिर से जो है वो कुछ हमले किए हैं सीरिया के इलाकों में। सीरिया इस वक्त बड़ा हॉट इशू है। IDF के ट्रूप्स जो हैं वो असद रजीम की साइट्स जो हैं, असद के दौरे हुकूमत की साउथ सीरिया में, वहाँ पर फिर से इन्होंने रेड की है। IDF ने बाकायदा, ये लोग घुसे हैं और बताया कि यहाँ पर टन्स ऑफ वेपन मिले हैं, मतलब कई टन हथियार मिले हैं, ये IDF ने कहा है। और इन हथियारों को अब इन्होंने या तो अपने कब्ज़े में ले लिया है या वो तबाह कर देंगे, यही सब कुछ चल रहा है। कल भी हिज़्बुल्लाह की एक बहुत बड़ी सुरंग को उड़ाया गया है और बड़ी लंबी सुरंग थी, और उसके लिए मतलब बताया जा रहा है कई 100 किलो बारूद इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।